अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज है हमारा डे 3 इन ज़ागोरा। और ज़ागोरा में हम इसलिए स्टे कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी की मॉडिफिकेशंस जो हैं वो हम करवा रहे हैं और वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। उसकी वजह से मुझे लग रहा था 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन आज थर्ड डे है हमारा। खैर एनीवे, होपफुली आज हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा और रह जाएगा जो कि प्लान ये किया है कि फ्यूचर में जो है ना उसको करवा लेंगे। फॉर नाउ हम ऐसे ही रहने देंगे। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताता चलूँ कि मैं उसी ब्यूटीफुल साइट पे हूँ जहाँ पे मैंने कल जो है अपनी रात गुजारी थी। सेम जगह पे आज भी रात गुजारी है। 50 दिरहम हमने इसके पे किए हैं और व्यू आप चेक कर सकते हैं। खजूरों का बाग है, ये बड़ी ब्यूटीफुल जगह है। वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क है थोड़े से शेडो में। और जो मॉडिफिकेशन हमने करवाई हैं उनके बारे में आपको डिटेल से लेटर ऑन देन जो है ना बताऊंगा क्या क्या करवाया है। इंशाल्लाह मे बी आफ्टरनून में आज अगर हम काम ख़त्म कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। बड़ी अच्छी मॉडिफिकेशंस कराई हैं जो बड़ी ही नेसेसरी थी करवाना। सो दैट्स वाई मैंने कहा कोई मसला नहीं, हम थोड़ा लेट भी हो जाएं अपने ट्रिप में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमें करवाना है, इसको फ़िनिश करना है। सो अभी तक का यही अपडेट है। अब इंशाल्लाह यहाँ से नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके उसके बाद गैराज पे जाएंगे। सो जी दोस्तों, ये अपना नाश्ता आ गया। ये एग वाइट है चीज़ के साथ में, ब्रेड, और ये पपाया और मैंगो का जूस ऑरेंज मिल्क के साथ। सो ये वन ऑफ द फेवरेट थिंग है मेरी, और ये तो है ही एवरीडे। Assalamualaikum أخويا. Non, désolé, je dois faire un peu. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, et vous, ça va? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'étais en train de chercher Cash Plus et tout est fermé aujourd'hui. Hein. Non, tout est fermé. Mais pour changer ou quoi? Yes. Pour changer, il faut attendre. Oui, demain. Non, juste 1 heure de l'après-midi. Ouais. Il y a un autre Cash Plus là-bas qui peut tout faire le change. Ah, c'est ici quelque part? Ça me compte. Il y avait le film de la pharmacie là-bas. Ça me compte. Shukran. Combien de blocs? 6. Six, Un paquet. Un paquet? Ouais. 3 paquets? Non, juste un seul. Hein? Un paquet. Un paquet واحد. Peut-être 6. 36 et Voilà. 40. Shukran. On va prendre un paquet. Merci, hein, shukran. Voilà, Ouais, ça me compte. Très bien, c'est bien. Oh, pardon. तो जी दोस्तों, आज जो है ना मोहम्मद वो बना रहा है ताजीन ओवियन, यानी कि जो है ना ताजीन मीट वाली रेडी हो रही है। स्पेशल अपने हाथों से बना रहा है। ये अभी यहाँ पे रेडी कर रहा है। ये बाहर गाड़ी का काम हो रहा है, वहाँ पे ताजीन रेडी हो रही है और भूख पड़ रही है। सो ये सीन है अभी तक। और ये पत्थरों यहाँ पे काम कर रहे हैं। पत्थरों जो हैं वो भी काम करते हैं, बॉस भी। ये देख लें, लगे हुए हैं बॉस। सवा ये ग्लू लगा के यहाँ से ना पानी जो है ना वो जाता है अंदर इन डब्बों के। ये जो डिब्बे हैं ना इनके, तो ये इनको फिक्स कर रहे हैं हम कि पानी जो है ना वो उनके अंदर ना जाए। ये प्लास्टिक लगाई है यहाँ पे बेहतरीन करके। अब जो है ना ये मसला नहीं होगा। Moi j'ai pas demandé patron ton nom hein. Hein? Ton nom j'ai pas demandé. Quoi? Non. Quoi? Ton nom. Hein? Comme moi c'est Ahmed, toi c'est Abdul Latif.
Abdul Latif, Abdul c'est l'autre. Moi, c'est Abdul Latif. Abdul lui, c'est Latif. Abdul Haq. Ok, ok. Mais Abdul c'est bien, facile hein. Hein? Abdul. Oui. Voilà. Abdul जो है वो ये कर रहा है अभी मैं सेटिंग. मशीन में ज़ين بعد. Ouais. अब्दुल छोटा भाई है मोहम्मद का. बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ही सच्ची में बहुत अच्छे लोग हैं. 3 भाई हैं, तीनों मिल के काम करते हैं. Looks different. Well, I see him this morning, he looked different. Now he's looking different. He like So always it's- so beautiful, Lahsan. Yeah, mashallah, mashallah. Alhamdulillah. Lahsan, Lahsan. Lahsan before it's very class, but 20 years ago he has the moto Peugeot Hey. 103. Uh-huh. If somebody has this Peugeot 103, it's a Big man, huh? big man. And Lahsan always class. So Always class. He like mashallah. always class. You have one life. Exactly. You must to live This is the most important very thing. good in it. Yeah. Wear what you want. Yeah. Eat what you want. Yeah. Because after We don't know when. you don't know, yeah, and yeah, after yeah. it's too late. Ah. So you must to live the best things. Eat With the something best. you like. You do what you want because Yeah. you are free. Yeah. That's very important. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallah. Alhamdulillah. So अभी हम ये जूस पीने हैं, मैं और अब्दुल जूस पी रहे हैं. गर्मी अनदर लेवल है, इतनी गर्मी है कि आपको बता नहीं सकता हूँ. तो अभी जूस पी के थोड़ा सा कूल डाउन होने लगे हैं. काम गाड़ी का जारी है. अरे बिस्मिल्लाह. आप देख सकते हैं जो टायर है ना गाड़ी के, वो थोड़े से अंदर की तरफ हैं. सही है. अभी हम लोग कुछ इंस्टॉल करने लगे हैं पीसीज, जो कि गाड़ी के टायरों को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, यानी कि रोड ग्रिप उससे जो है ना हमारी और ज़्यादा हो जाएगी. और वो जो पीसीज हैं ना वो ये हैं. टायरों को उतार के हम लगाएंगे. ये वाले हैं वो पीस हैं. ये लगेगा अंदर इसके, मतलब टायर के अंदर वाली साइड पे, और देन टायर लगेगा. उसकी वजह से टायर थोड़ा जो है वो बाहर आ जाएंगे. ये देखा जी, ये काली वो चीज़ लगाई है अभी. ये है वो पीस जो डल रहा है अंदर, ब्लैक कलर वाला. ये जिसके अंदर अभी ये लगा रहे हैं ना, ये वाला. Ça c'est la colle ou c'est... La colle, pas du serré au boulot. हाँ भाई, इट्स ये ग्लू है उसको लगाने वाला. So first we have to. Bring it down. Yes. Now you can just you can do like only like this. Yeah. Like this. Inside, okay. Inside. Yeah. And Look, one. this one. Okay. You see? Yeah. Now look. Uh-huh. Look. Yes. You see? Yeah. Now this one. Yeah. It's Let's wait. I try. Yes. No, put this one. Yes, like this. Like this. Yeah. It was inside. Huh. Okay. It's getting difficult also. Huh? Easy. That's all. No, Yeah, nothing. But it's moving a little, no? No, it's like this. All Okay. every car is like this.
सो जी अभी मैं आया हूँ अब्दुल के साथ उसके एक पुराने दोस्त को मिलने, एक साथ यहाँ पे गाँव है वहाँ पे। तो अभी आपको दिखाता हूँ। जब उसके पास कहता है इधर बैठ के हम लोग जो है ना टी पियेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। غير بروش سبحان الله. كان يجيب ليه الموتور يا ونخلي ليه الموتور ونمشي. لا هو لا عمك كان وقال لك كان واحد جدو حين كتقول لي انت باش تسامح مع الوالد، قال لك حتى هو تيمشي عنده ويقبضو ويطير عليه هكا ويطير عليه زعما تيدير ليه زعما راه لا اليوم صافي هذا العام الاخر بغيت تشوفو تيرجع ويعاود يرقع تيعاود يرجع العام الجاي ويعاود يرقع فين ما جا تيقول ليه هو تيقول له راه شوف راه باقي بلا تشوفو ان شاء الله. Yeah, it is only going to happen when Allah wants. Yes. Yeah, we don't know. Yeah. We cannot force it. We cannot make it before, after, only that time. And may Allah give him good health, long life, inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah, tagine marocaine. So जी खाने लगे हम ताजिन marocaine. Bismillah. Très bien. مرحبا. السلام عليكم. Merci. Voilà, c'est le patron. Ah, c'est lui? C'est lui là. Ah ouais. Wahsine. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum, félicitations. مرحبا. يبغى واحد فيديو زوين. مرحبا. اسمه البيانفينو. السلام عليكم. Salam alaikum. السلام عليكم. Salam alaikum. Alhamdulillah. شكرا. C'est petit lit. Non, lait normal. Ah, لبن. لبن. Goat milk. Which milk? The cow? Ah, okay, cow is okay. No camel. No camel. Okay, okay. Santé. Santé. Donc ça c'est sans. Oui, j'ai pris aussi. Ouais. معنا سيدي. السيوس. انا السيوس. الله يلا كرامة. بسم الله سيدي. सो जी हम लोग आए हैं जिस गैराज में काम करवा रहा हूँ ना, यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा उसके साथ ही किसी बंदे ने नया होटल खोला है, तो जो उसका टूर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हमें कैसा है। बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा बनाया है। हाँ हाँ हाँ, très joli, माशाल्लाह, très bien, माशाल्लाह। है ना, यहाँ पे बैठते हैं या खाने के लिए। माशाल्लाह, ici c'est pour manger, hein? Ah oui. Ok, très bien. C'est très joli, hein, franchement. Mashallah. C'est les chambres. Ouais, très joli, mashallah. وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ये टॉयलेट है, साथ में वहाँ पे नहाने के लिए इस टाइप पे। وقد كان فريق वाला منهم يسمعون كلام सही الله खूबसूरत है। ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا. Oh, ils ont bien fait. Oui. Ouais, joli. Ouais. Mhm. مرحبا. मरहबा अखोया। ये जी अपना फेवरेट है, एवरीडे 2-3 तो पीते ही हैं। Looking very nice. Day fish,
fish day. Today we dinner with the fish. Fish, the good fish. Yes. Okay. Sahar. And salad Moroccan. And with the Moroccan salad also. Moroccan salad. This is harissa? No. No, This is tomato shakshuka. Tomato, हाँ yeah, tomato. So जी खाने लगे हम ये दिखने में भी बड़ी अच्छी लग रही है. And this is piquant. That's piquant. It's very much piquant. Huh? But this piquant is not, is make it himself. Ah, yes. With spices, everything. Yeah. Okay. So जी ये है वो तंबकतू 52 days वाला रूट जो था ना यहाँ से माली का मोरक्को से वो ये एक्चुअली ये जगह थी जहाँ से वो रूट स्टार्ट होता था. They did back to the Seljuk role played by the division during the 16th century, yeah. Commercial caravans between Morocco and sub-Saharan Africa. Okay, the trade between the and Tombaku in this period made Morocco a commercial, intermediary between Africa and Europe. Additionally, the dynamic that role Morocco working to ensure the security of the commercial caravans. The situation turned the region into a custom center. It's interesting, huh? Maybe he will not say, he's off. He's still open. It's chilling. With the nice music. Pour moi, café au lait. Un peu de café plus lait. Ça va comme sans sucre. You're enjoying, huh? Bro, do you have water? Water. Water, yes? Yes, thank you. Shukran akhiya.